ton pusda ner burfans nandikira ton woton wenda barka nesin sakin lenya ke television BF1 igesra pourunwa wakat leta meti ton nandikibe butoto nesin fan ton son pama on puine yamba wala raran kama nanda titi waksit kiba zanga on kwayamba ya zurada lat nandinga titasiwa. Karam business ba sambe l'examen karondo tunwa on kon lycée privé Saint-Joseph en be waro solmo obiye Jean Acugo rasman noa yibero 2020 yumde na wilgo supano nga senkere nis bamson kapamar karanga wala sen siagada ti gos ni rayolon bilgiti karan sam da masiaran kon nin kensa karanga Jean Acugo singerte ka karam bis kensa bilgidame ti bam data me to bangra pasro kentori Kwabar zugu paraba son rataban pisnu la nase ya bamba nyet nongo antiyira woto ya vesro Oxfam sularam son mane Burkina Faso Zoetaba zugu jwa chugu rasman nase 2020 wa yumde optasa seber la ninga zugu bam sun wil grup tum nasin yitoto la ninga wa ni ministère la ninga singeta ni banzuera yel ramba na yelin pa environnement passé ton pa masana siya monsieur Marc Kabore tourna tas environnement sin yiri woto net kibe wa supporé Gohnera consore tijon a jugu pipira te kabikaram business basam bebler zamera makarando tunwa opam karango la karanga ne sing rezulue sambe ya wala karam business ba mbeb lycée privé Saint-Joseph mbe wordo solmwa sen yirunda arzuma yibera na wilgub supanwanga ne karan samdam kere sinketin na kata karando tunwa to bilgdame ti arbam na kapam tuyori venma zangar sinanti pama na yine Majid Bakwa la Sandrine Zuri Abibata Maïga ya Karim Biga sembe terminal D, lycée Saint-Joseph Wordokane. Runda Yubera, ya histoire géographie l'obran serman ya classe à poa. La karansama sankawa wotonuma. Abibata na zamsa matematika nezuramba. Wakat kanga, Karimbi sa kerame wilgrib sumpanwanga ni loko la to damba. Tibala loko la sin lebran sing wotonuma. Arkan samdam kerbaka wati. Karimbi sa boye la nambangi. Opsun kolo karan sam damba wotoni adni kensa biligubla me tia chuga yibla wotoni la lekol kanga to damba san ka yorba mo chuga likiti Paul Abdelaziz maman da terminal lycée Saint-Jo voilà donc depuis école en yika entre de temps au domaine ton karan sam damba kale wati ala la ton yal haso ka pa karan sam damba so ko nge buin le ba kale wata to yetan to kale au ka yorba me ba men tara 2 mois de salaire dama andira to kalat na yorba me donc no to tan ko provisoire na so provisoire tan yi ha bureau azame bureau ko provisoire na so ka provisoire est un comité élève sa kawati et il y a un comité professeur sa kawati comment ça il faut un provisoire école la responsable faut comité professeur sa kawati fin il est chez un cabio donc tan yi ki bureau ma ha parce que ton na classe de terminale là ton tara kada sam de mai mata ne PS wa bam watame la troisième men bam karasamba ya kawati ya EPS ba la bam manda l'école a sin lebran sing wotoni kane chuga yemer bala Karimbi sa sama no BPC wa arobna ken wasta ba poa la Saint-Joseph wotono wa koronga san ka ken wala san siagada ar Karimbi sa bera bem poa troisième dama bam examen kale ta ki ya rahman wan bala rahman wan poa bam menga naka kolo programme menga bam programme menga bam naka kolo programme moitié menga donc tan na terminal la tan de ngana kitanta ki la rahman wana la tan me karan sam dama matière littéraire dama wa fara na gama philosophie wa bizin kango yang tan karan sam bam kawati donc tan me kami tan na man to toy donc tan me radam tan me na mbolé ma tan me rokor bagné mbang situation ni tan be école en vie ni parce que comme examen ya ne va faire examen kana wa yeti no 5 kalambisa bam da ka karam de na man examen modèle la ta fa yi na même examen la tan na compose
Saint-Joseph Karambisa sin yesr wotono wa adiob examen da man kana wan zemsa tibala bam sin ka pam de bangram pasa adia togo ya ren so to kot lycée kanga to damba to moron yo bam karsam damba ti yela fa lebaran sing wala pindam depuis lundi ton watame ya PC ya mati la ton yingi mbo zinga kenan karam o pataton ka kolo programme we ton me nga ye da examen ya ton pipi forming la man pipi forming la man na bot examen man nga ye da examen ka bumba fininga ya karan sam na man an ka wata no ton da ran ko ha école la to dama to ge ton situation la man sécurité ton pa me levancer koranga kan lendi wa ti kan ka somaye ya city Karambisa rata koronga la l'école kanga to damba san west square sa woto ni nan biligtonda a Christophe Douamba sia ben proviseur a du biligame ti Karambis ni sa sembe vacances a woto ni ne boso kayo l'école la ligdin basi a dia ren wane yel kanga fa wakat kanga o biligame ti a to ti bam pam ligri nan yo karansam damba l'hôpital da tiebo ti kanika fa nan yi kepi Anna yelin titeng zindirin na meti vota pam sigulgu novembre 2020 à Youm de woto ya CDP Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique ram tarasko obsenta se kiba kitba o bilgum pa harame ti abam parti wa antuen kite ti Burkina Faso tenga alebran yiwala pinda kaseta yane Abdul Aziz Sare la Sandrine Zuguri. Opposition non affiliée kwera ona wakarata ti élection ramba tongon zinda novembre sin pisila yiba son watan ti bala tenga ka gembani CDP damba ban wiliga metia vota balantuen kite ti la fi lebron wa Burkina Faso kane tenga ka gembani tu me kale be tenga lora woton watara da men libre pour ndarfa il 15 fa Biligdame, c'est un CDP au soulay yemertu bon ti mouvement des associations et des organisations de la société civile. C'est un tenga wakat kanga wa adob konga optum da point. C'est un sul kanga to damba. Adia CDP balantuen libéron wane teker Burkina Faso kane. Ti nyumbuira nan toron gan la fi point. Ti tenga menan toron king tauri. Madame Yvette Delem, secrétaire Pipi Poudoura. Secrétaire national chargé du mouvement des associations et des organisations de la société civile. Tu gardes le coronavirus qui est passé, tu confinement là, tu quarantaine là, tu dis que si tu as là, ça va faire carane sorwa. Donc on est là, tu as un confinement coronavirus terrorisme mengren ya yelen ya gelbede tinye katari bendi tinye karanka shoma école sakamba kale karne suma mengi donc le wanya minti san papa ra kabe to ne kata ligro to ne yitinda den tira bis pan donc la vie san kabe ne ba tira kabe to yelam ti pizal ma menga to ka yeti confinement wa ka to songo labna songo ne ba menga to ka nye songo ra vongor menga ba ton ya sur ba ta edi san wa nama ne CDP edi ha ken na ma ya CDP ni la fa ni pera ne banga de ba ne ponya sala ni kiem sa hantari yama na sala edi na ko la edi ti ton président fondateur Blaise Compaoré di ka yama passé la gouvernement passé ti tenga zaba yisuma ton ya mo ton ya ton zen calcul de ton na ma gumni ngam ntesi la we ko ti redre ma zin tenga bwa ti ba pam la fi la ton vim ti vi ma yisuma Senkeni gombon sa rasma nora nimbuira santa sene ti womtar katolom be CDP tabisa ni taba suka ar mouvement kanga wilga kiba kit batori ti CDP arazem santar parti gomto kabe yam ti ne ba gomda me tama madi kwanda sempa kewa na wa yugom ayo ton baba arata sugri ya sugri saba ton nimti yela na yi soma donc yare ton bor kiba kitba wala yam kibara yam kiba kitba la ton pesa nan talenta ton nimbuira yam ti ton zi woro kane ton ne be wo yugi hali we visa ton ne be bobo ton ne be Dakar ton ne be zisa fa Ameriki na sa tengra ma fa ton ne be la ton ambeka ton ka ten gome ne téléphone sa tita bambe la ne yam wonda otoa ton nimti anduni gilli nan bangam ti ha ne CDP ko ma fa ta wa seme ya camarade edi kongoyo la CDP ram nata be nyake
Zame Jean Chugu Rasmana, c'est le Faso autrement parti politique né UNDD Mpassé RSR et Tuptamba Fanwa, Obnare Kode, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale sur la Louglega pour moi. Obsosani Kiba Kitba na Wilgi, Titenga Zaba Kabe no Kenner Songzouye, Woton Wenda Tenga Tor Damba Okasiare en Luise, Vota Sora Tore, Balazulu Eskateka, Mbetenga pour un date malare, Bamtira me Tipsiadam. Meti yaftaba zindi nanda tubgomde vota yelle ya ton tumnuntagare milamber ne biela sampama ablase wedrogo signale Faso autrement tor soba kwese tinanti kilaba ti Burkina Faso kabe na ken song zuye tenga kilame tenga luyame ton dale ngi yela woto yuma nu lore la lunda nona lebra bel la VNC ti yam hazine ti vota kuya wasaram wati lunda no madam ti vota na yi novembre ra hampisi la yibu sate lamti kane wakat konga ya kiwa yo balankete kiwa yo ba neba wuso sokda menga vota na zinambe apanantori haya ton parti namba taba hazin kano yibe orange ne yam kiba kitma ton date lamti Burkina Faso tara zulo iskateka yo kolo kabe la fi kabe po menga kabe nyudi ma be me ne ba na madam ton han dat ti zulo e coinsa fa gilli pam team aria Burkina Faso kamba fa na taba zin sohne taba yene taba kiler taba la comptable sur la comptable sur na sa dambo ndalendati réconciliation nationale ton a sa kanzin comptable sur yel fambe zula e fambe ananya team ya lendati ton yele ton ya républicain lamba ndeba fa hanna ta ban yit vota na ziname ton bebe ne la haya ton ta la newa yela taban be serada nyamanarle ti yawon king vote ke ni mbui de kuma yuma nuwa han loran Burkina Faso biwo bi hinki alors on est tour ton tenga me yola yum pisobe ba antare yuma nuwa ton na panya nin kurwa wotone zima adam pamela ni dare ya il y a un zimbala un ti Burkina Faso azem sa wordre ne bobo be ronna wa vient ti transformation haya be wordre ne bobo ina mana wan ya zinya ne de initam ya mo hala ton serda bo team ton transformation ça to batenga si ti ton ya lan taras ti manda vote ya manda vote hananta nimbuido deba hangi ana na vote yamba la ton yela ton pagir ba yembri la ton data mbatini ba bang tir ham pasak nazin ne taba keler taba nyene taba ton yabla melam tinye kon trepo nyango ne ba farata réconciliation nationale Oxfam Soularam Mana Vesco Mpam Kasseto Tisenkere ne Zwetba Burkina Faso Tengowa Kwabarzugu Parba Sonrata Bampisnu La Nase Yabam Menyet Nongo Antiyira Oxfam Soularamba Obgul Sobevesra Tum Desin Toto La Ningoa Sebruzugu La Yazam La Moussa Jean Wachugu Rasmana c'est 2020 à Youmde Lapta Subsebra Ministère La Ninga Singeta Nimba Zuera Yelramba Na Yeli Mpam Venman Passe Rezugu Tondera Monsieur Marc Kabore ni wongo na yam vesra tum pour ibilgam ti kwabar zugu zetba pour moi parba sonrata bam pisnula na se la ya bamba nyet nongo antiyida yam twin ko ton makre senkere ni nong ninga parba sinyeta bi d'accord et nanantim wana yam supra zugu ndat nan dingam pusa be fram barka isin sakun ko ton wiri tina untorsi esambisa edmabi porse la edmabi tase senvi non la pet pour et ya cité ton son wa dikvesga na ngisa ediameti pet la non be wuso la sinyida ya parba
la kumpuglu wan yida la ersangom nong la peta ya bwen meng take idiameti pipi nong la pet simbi ya nyokol ga kal idmimiti yamsan yikimbasi zakka inkenga tigimbe zingatu ratiti ya zulega la absin kenga tigimbe benwa zules wusugo ampase pipi yilem pam komi ya to wusugo titsangese ya kaya solmoa ya barsal solmoa ya arbinda solmoa ya dori solwa zinga faar senta ya togo tinyate parba ba men to yakibe opina inkenga tigin tonge namboko la yikin kenga tigin boko ma eftemen king yibero nantigin tanzabre anka pam bummi la pan watin nan pamme wata kana sikke zakarami ya pipi la yam mimi tib han king nantigin tongon boko ma zikanga zabeme haya fa beme la repugume iliyam te han yuhure nyukolga menga iliyam te parbusugo ne kamusugo enzinne epso tigin kudub sidba bibsen tigin kudub kama donc refa kimeti ebirigam ti refa ya nongne bamma ti tagada ti ya bum si ya tourne bam musugo ti katwe surtout huwa tigin bezini wa kimeti ya nomsugne bamma se le parda riba ka sikri ya city buyor wusuma name la efsen kont bumun na konta kasek bam na toron di la brile kama ti ton ti zule kazini sempada edia hankine pam zimin ngana ya togo yam nge tantra mahantuna efsen ndike ne piga ne pisi wotigni tanta yemul pogo yambi lam tman wana fo na ya para nkenga tigin bebe ne portaba ne kamataba yam kamita mengi donc rien ya zulera la sempada ediamati epsuwan yikin yiwotonwa sinkedne l'école bi lafi wenge refa ya zulese ne bamma tiki ti nor wusko fo han katem pame ko biga katem pame ko zakaramba kimeti bwen net kam fa mana na man na sadam yeti débrouiller na pame envimne la tun ngwan vesa ediam te parbusugo bon jetin kire bon yo pourrait tibala bum kabe hente songti e manai bu yo rusug mengambe ti ediate kam kire entenzo en kenge ti nane tenson sor barama ti bon e bora bumbu la refa ya bon ya la pambe nongo la peta pour donc ediamati parba et bezule pour et zame pour et parayemlo et mayemlo wa nambe wayele ti yahan nge bam vima aria zulega pipi ne bembe pour ne zubu ne burado yibin soba e coronavirus wame ti bum na fa bam da temana e kale temani taba soba fo hanki yungo fo katin gusi ti bwen fo katin pamndi fo hankatin pamndi katin pamndi le zakrama refa ya zulese donc ton huwan vesa sin yisi parba zulesa la wotone ne yam vesra tum logor por woto yam sindik sebranta se ministère la ninga singeta nimbanzera yelram nengwa bwe gubu la yam tarien sa ne ton hon vesa ediamati ndaze ngom na me ti zulesa ye wusugo zulesa ya wusugo ya city gouvernement wa ne sangarba modok da me na wane songoti ne baton yipeta pour la sangese se bumni na semana akata sinda serade mana ya ren soto ton tarada ti sebra tum sin yisa e datum bola wiliga gouvernement wa ne sangadba sen kontebe ligdi tib modore tib san kaning panga nebni sin yib zason wa ntigmbe
site la moa zulu sa ya wusgo la modoge yis ligdi wusgo ti ton ti zulu sa meton manare pipi modok ti kuma zulu era ayibene yibe soba modok ti nton korluba modok ti pam di ti sekba la sinyida modok ti rakin ti ko balwoto ne modoge ti manti tempame en lebi tirin songruba ti tonre mi yisi zuluega pour yanga yemle ndayi ton so wanking terrain zugu ti fo han ya burkin bila fo kanunga yiki enzi ti baton kot fom ti riya den dite fo men data ya fo nan ton kare tulo manare donc rati la me ti gesi ton mana soba ti tore yibnonga la ning bam menga tore ti manare yibe soba et sindat nan passe et yama ti parba tara ba mentuen sonton ti tore tenga tore wana lafi la zemistabzu donc ti modore ti ya zak pouge ti ya ton commune da moa ti ya région da moa bid modor ton sna mane ti soudam ni sim bebewa bid mo 15 parba bene ti bam na wa sontondo zaka pouge ni kamagolo ne sidba ne sidba zingme ti tour me lafi la zemsko Burkina Faso zugo ti ton vimne lafi la sunuro René ton nam pusa yambarka ni yam sak ton bolla itira yamba tia monsieur Marc Kabore mbe Oxfam sulung wala ton sandarera o wana ko ton venam 5 René vesra tumde bam sumane Burkina Faso zwet pa zuga ti zwet pa pour moi parba sonra tabam pisnu la nase la ya bamba anyet nongo antiyida ya kan la na yal se 5 René dunda kiba kune it pus da yambarka angilemde ne kisida ni television BF1 wana ko bureau ne lafi